अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वैसे मेरा कोई मूड तो नहीं था किस्त देने का, क्योंकि आप लोगों ने टारगेट तो मुकम्मल नहीं किया, फिर भी मैं दे रही हूँ। ये उनके लिए है जो लाइक और कमेंट करते हैं। तो वो शुरू करते हैं। वो गहरे सांस लेती अल्तमश को देख रही थी और अल्तमश उसके हसीन सरापे को देखकर खुद पर ज़ब्त हो रहा था। अपने खुरदरे हाथ उसके पूरे मुलायम वजूद पर गहराइयों से फेरता हुआ वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे दिलकश वजूद की रानाइयाँ अपनी उंगलियों पर महसूस करते हुए उसके वजूद में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। हालांकि वो सावरी के वजूद को बहुत बार ज़ेर कर चुका था, मगर हर बार ऐसा लगता था जैसे वो उसे पहली बार छू रहा है, और आज भी ऐसा ही हो रहा था। वो इस कदर हसीन क्यों थी ये वो नहीं जानता था, मगर इसका नशा हमेशा सर चढ़ कर दौड़ता था। आज भी वो उसके वजूद पर हाथ फेरता हुआ इसकी रानाइयों और नरमाई को महसूस करता, अपना पूरा वजन उसके वजूद पर डालकर गहराइयों में पोजीशन सेट करता, एक ही झटके में उसके अंदर उतर गया। एक गहरी आह के साथ सावरी ने अपनी धड़कनों को ऊपर उठाया, आंखें बंद की और दोनों होंठ हल्का सा खुल गए, मगर इसके होंठों को अपने होंठों में कैद करके आंखें बंद किए वो उसकी सांसों को पीने लगा। गहराइयों में अमल तेजी से जारी था और वो अपनी बेचैनी को सुकून देने के साथ ही उसकी सांसों को भी पी रहा था। वो इस वक्त जल्दी इसलिए कर रहा था क्योंकि बाहर फंक्शन था और इसका भी इंतज़ार हो रहा था। इसीलिए तेजी से झटके लगाते हुए वो अपना अमल मुकम्मल कर देना चाहता था। इसके दमदार धक्कों के बाद सावरी का पूरा वजूद हिल रहा था, मगर आंखें बंद किए बेडशीट को मुट्ठियों में दबोच कर वो इसकी शिद्दतें सहती रही, और आखिरकार इसके वजूद में अपना आप अंडेल कर वह पुरसुकून हो गया। मिल गया आपको सुकून? सावरी ने उसके चेहरे की तरफ देखा। सांसें दोनों की फूल चुकी थी और वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपना बनाकर बेहद सुकून मिलता है, इतना सुकून कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो इसके मुलायम बदन पर दोबारा हाथ फेरने लगा। और आप जब मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं खुद को दुनिया की सबसे मोतबर लड़की समझती हूँ। मैंने सुना है शोहर की मोहब्बत हर किसी को नहीं मिलती, मगर मुझे मिलती है रोज़ाना और भरपूर। उसके सीने पर सर रख कर वो लेट गई। अल्तमश ने उसकी गहराइयों में हाथ रखा। जानती हो, मुझे तुम पूरी की पूरी बहुत पसंद हो, इतनी पसंद हो कि मेरा दिल चाहता है एक पल के लिए तुमसे दूर न जाऊं। उसका हाथ गहराइयों में रक्स करने लगा तो सावरी की मुंह से आहें निकलने लगी। मैं जानती हूँ आपकी मोहब्बत मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आप मुझे तकलीफ देते तो शायद ये मोहब्बत कभी बरकरार न रहती। चलें, आपका भी बाहर इंतज़ार हो रहा होगा, उठकर शावर ले लें। वो उसके होंठों को चूम कर खड़ी होने की कोशिश करने लगी, मगर बेहाल वजूद की वजह से दोबारा ढह गई। अल्तमश उसकी हालत पर हंसा। आज भी तुम मुझे नहीं सह पाती। आप इतने शदीद हैं कि आपको सहना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मेरी छोटी सी बीवी ये काम कर जाती है। एक वक्त आएगा जब मैं आपको सह पाऊंगी, वो बड़े मान से बोली। बहुत जल्द ये वक्त आएगा जब तुम माँ बन जाओगी, मुझे यकीन है। वो शावर लेकर आया तो खुद को ब्लैंकेट में छुपाए वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी। अल्तमश तैयार होकर जैसे ही बाहर जाने लगा तो सावरी ने उसे पुकारा, अल्तमश इधर आए। अरे, अभी तो तुम सो रही थी। और अब हैरत से मुड़कर वो उसके करीब आया। सावरी ने दोनों बाजू फैलाए। क्या कर रही हो? वो उसकी ऐसी फरमाइश पर हैरान रह गया और आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया तो सावरी ने उसके होंठों को चूम लिया। अरे वाह, आज तुम्हें अपने शौहर पर बहुत प्यार आ रहा है। आप मेरे शौहर हैं और आप पर मुझे कभी भी प्यार आ सकता है। शहादत की उंगली से उसने अल्तमश के दिल पर अपने नाम का पहला हुर्फ लिखा। अल्तमश ना जाए प्लीज। अरे सावरी, क्या चाह रही हो? दोबारा करूं? वो उसके निचले होंठ को अंगूठे से मसलने लगा। नहीं, मुझे डर लग रहा है। मगर क्यों? क्योंकि बाहर बहुत सारी लड़कियां हैं। इसकी बात पर वो कहकहा लगाकर हंसा। अरे अगर बाहर लड़कियां हैं तो इसमें तुम्हें क्यों डर लग रहा है? वो सब आप पर डोरे डालेंगी, आपको देखेंगी। वो मुंह फुलाकर गोया हुई। वो मुझे देखेंगी, लेकिन मैं तो इन्हें नहीं देखूंगा।
یہ بات میں نے بھی بولی تھی اور آپ نے دیکھو میرے ساتھ کیا کیا۔ یہ تو میرا حق تھا جو میں نے وصول کیا، اور آپ پر بھی تو میرا حق ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ یہاں سے نہ جائیں۔ ساوری، میں بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ وہ اسے پیار سے پچکار کر گال پر لب رکھتا اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، تب تک پتہ نہیں کس کس کا دل آپ کے اوپر آ جائے گا، لیکن میرا دل تو تمہارے اوپر ہے۔ تمہاری دھڑکنیں مجھے اس قدر پسند ہے کہ میں ہمیشہ انہیں اپنی شدت کا نشانہ بناتا ہوں۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ کر معنی خیز انداز میں بولا، مگر ساوری کو اس کی بات پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک دو معاملات دیکھ لوں، جیسے ہی سارا کام ختم ہو جائے گا میں پکا تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ کتنا سچ؟ اتنا سچ کہ جتنا سچ میں نے آج تک خود سے بھی نہیں بولا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا دوبارہ اس کے ہونٹوں پہ جھکا تو ساوری نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر التمش کے ہونٹوں کو شدت سے چوم لیا۔ جلدی واپس آئیے گا، سوچ لو۔ جلدی آؤں گا تو دوبارہ کروں گا۔ بھلے کر لینا، جو بھی کریں گے میرے ساتھ کریں گے نا، کم از کم باہر کی لڑکیوں کے ساتھ تو نہیں کریں گے۔ تم آج اتنا حق جتا رہی ہو، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اتنا اچھا لگ رہا ہے تو جلدی کام نپٹا کر آئیں۔ وہ دوبارہ بستر میں دبک گئی، مگر جیسے ہی التمش اٹھنے لگا دوبارہ اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ آئی لو یو۔ اس کی بات پر وہ دوبارہ ہنسا۔ کیا ہو گیا ہے ساوری تمہیں؟ مجھے پیار ہو گیا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا چلو لیٹ جاؤ۔ نہیں، پہلے کپڑے پہنو۔ تم نے ابھی تک کپڑے بھی نہیں پہنے۔ اگر کوئی اور آ گیا اور اس حالت میں تمہیں دیکھ لیا تو پھر میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ مجھے کپڑے نہیں پہننے۔ اچھا تو تم یوں ہی رہو گی؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ عجیب ضد ہے۔ التمش نے حیرت سے اس کے ضدی پن کو دیکھا۔ وہ ایسی کیوں ہوتی جا رہی تھی؟ یقیناً ماں بننے کے مراحل ہی کچھ ایسے تھے۔ وہ بالکل بچے جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں کپڑے پہنوں تو آپ مجھے خود کپڑے پہنا دیں۔ ساوری، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا پھر۔ وہ دوبارہ بستر میں دبکنے لگی تو پھر التمش نے اس کے کپڑے اٹھا کر اسے پہنانا شروع کیے۔ بہت بدتمیز ہو تم۔ آ کر تمہاری خبر لیتا ہوں۔ یہ جو تمہیں کپڑوں سے الرجی ہوئی ہے، اس الرجی کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا۔ دوبارہ معنی خیز انداز میں کہہ کر وہ ساوری کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا کسی بدلے کا۔ ہاں، ہر بات کا ایک ہی جواب ہے۔ مجھے نہیں پتا، چاہے اس بات کا وہ جواب ہو یا نہ ہو۔ التمش نے اسے سخت سست سنا دیا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ ساوری، مجھے تنگ کر رہی ہو تم، اور آپ مجھے۔ وہ منہ بنا کر لیٹنے لگی۔ ساوری، شرٹ کے بٹن بند کرو، پھر لیٹنا۔ بند کر دے۔ دونوں بازو کھول کر وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ التمش نے گہری نظروں سے اس کی ہر پردے سے آزاد کھلی دھڑکنوں کو دیکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ دوبارہ بے قابو ہو، لیکن ساوری کی حرکتیں اسے بے قابو ہونے پر مجبور کر رہی تھیں۔ بہت بری ہو تم، آ کر تم سے ہر بدلہ لیتا ہوں۔ اس کی شرٹ کے بٹن بند کر کے وہ باہر چلا آیا۔ پیچھے سے وہ منہ بنا کر تکیے کو باہوں میں بھینچ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ اسے یاد تھا تکیے کو لے کر التمش نے کس قدر غصہ کیا تھا، مگر پھر بھی آج وہ یہ کام دوبارہ کر بیٹھی۔ مگر کوئی بات نہیں، وہ بھی تو اس کی کوئی بھی بات مانے بغیر باہر چلا گیا۔ اگر وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس رہے، باہر لڑکیوں کے پاس نہ جائے، تو اس کا کیا بگڑ رہا تھا؟ اگر وہ میرے ساتھ کچھ ٹائم گزار لیتا تو، مگر نہیں، اسے تو باہر لڑکیوں کے پاس جانا تھا۔ کیا وہ لڑکیاں مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے آ گئی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر پھر بھی مرد کا کیا بھروسہ وہ کسی بھی عورت کے اوپر دل ہار بیٹھے۔ نہ جانے وہ باہر جا کر کیا کریں گے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بھی باہر جانا چاہیے۔ وہ اپنے لیے ایک سوٹ لے کر واش روم کی طرف بڑھ گئی اور کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر نیچے سب کے درمیان موجود تھی۔ سنیرا اس وقت حویلی والوں کے رنگ دیکھ رہی تھی۔ جہاں تمام لوگ آج بے حد خوش نظر آ رہے تھے، ان کی اس خوشی کے راز سے وہ بخوبی واقف تھی۔ وہ جانتی تھی وارث کے آنے سے زیادہ ان کو جائیداد ملنے کی خوشی ہے، مگر کوئی بات نہیں، اس میں بھی مصلحت تھی۔ ویسے بھی انہوں نے ساری زندگی اکیلے ہی تو گزاری تھی۔ ایسی عیش و عشرت تو چند دن کی مہمان ہوتی ہے۔ اسے کبھی بھی دولت کا لالچ نہیں تھا۔ حویلی آنے کا مقصد صرف خالد بلوچ کی بربادی تھا، اور اس سے آگے اگر اسے کسی جھونپڑی میں بھی رہنا پڑے تو وہ رہ لے گی۔
وہ ایک محنت کش باپ کی بیٹی تھی اور شادی کے بعد بھی ساری زندگی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں گزری تھی۔ نہ جانے یہ حویلی والے کس گمان میں تھے۔ ہاجرہ اس کے قریب آئی۔ کیسی ہو جیٹھانی جی؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، تمہاری اکڑ نکلی کہ نہیں؟ سنیرا نے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ اب ہم حویلی والے ہیں، خاندانی لوگ ہیں، ہماری اکڑ ساری زندگی ہی رہتی ہے۔ اچھا، لیکن میں نے تو سنا ہے جو جھکنا نہیں جانتے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی اکڑ کم نہیں کر سکتی تو ٹوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ارے واہ، آپ کو تو غلط فہمیاں بھی بہت ہیں۔ بہت جلد آپ کی حکومت گرنے والی ہے۔ جیسے ہی میرا پوتا ہوگا ویسے ہی ساری جائیداد پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ باہر۔ مجھے تو لگتا ہے اس بار آپ لوگوں کو رہنے کے لیے یہ انیکسی بھی میسر نہیں ہوگی، کیونکہ ساری جائیداد تو ہماری ہو جائے گی۔ پہلے آپ لوگ انیکسی میں اس لیے رہتے تھے کیونکہ یہ حویلی آپ لوگوں کی تھی۔ ویسے کیسا مزہ آیا ہوگا نا؟ پوری جائیداد آپ لوگوں کی تھی، اس کے باوجود بھی آپ لوگ حویلی کے ایک کونے میں رہتے تھے۔ ہاجرہ کا بس نہیں چل رہا تھا۔ زنیرا کے زخموں کو ادھیڑ کر ان پر نمک چھڑک دے۔ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میری زندگی میں۔ اگر مشکلات نہ ہوں تو زندگی جینے کا مزہ نہیں آتا، اور مشکلات ہمیں بتاتی ہیں ہماری زندگی میں کتنے کتے اور کتنے شیر ہیں۔ مگر ماشاءاللہ آپ کو ملا کر پوری بلوچ حویلی کتوں سے بھری پڑی ہے۔ مجھے یہاں ایک بھی انسان نظر نہیں آتا۔ وہ افسوس سے تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو ہاجرہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ زبان سنبھال کر بات کریں، آپ کی حکومت اب جمعہ 8 دن کی ہے۔ ابھی میری حکومت باقی ہے نا، تو اسی لیے چپ چاپ جا کر اپنی جگہ بیٹھ جائیں، ورنہ اس جمعہ 8 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اکڑ تو آپ میں بھی بہت ہے، اور آپ کی یہ اکڑ میں نکالوں گی۔ ہاجرہ دل ہی دل میں سوچ کر وہاں سے چلی گئی۔ تو خادم بلوچ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ تمہاری عادتیں ختم نہیں ہوں گی نا؟ ابھی ان کا راج ہے تو ان سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا پوتا آنے والا ہے، اور اس جائیداد کے اندر جتنے حصے کم ہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ پھر تم نے کون سی خرافات کر ڈالی ہے؟ یہ تو آپ کو آپ کا بیٹا مبشر ہی بتائے گا۔ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اب؟ خادم بلوچ کو ذرا اندازہ نہیں تھا کہ مبشر آج کیا کرنے جا رہا ہے۔ بس اس کی بیوی نے وارث کے بدلے اس سے کچھ ڈیمانڈ کی ہے۔ میں نے بھی حامی بھر دی کیونکہ جو اس نے مانگا وہ دینے میں کچھ قباحت نہیں تھی۔ ایسا کیا کرنے والی ہو تم؟ خادم بلوچ کا دماغ گھومنے لگا۔ میں کچھ نہیں کر رہی، جو کرے گا آپ کا بیٹا کرے گا۔ اس حویلی سے کچرا دور کرنے کی شروعات آج سے ہوگی۔ جس دن ہمارا وارث پیدا ہو جائے گا اس دن میں ان دونوں ماں بیٹا کو سڑک پر لے آؤں گی۔ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ صرف میں طے کروں گی، کیونکہ آتے ہی انہوں نے میری انا پر وار کیا ہے۔ تم اور تمہاری 2 کوڑے کی انا۔ خادم بلوچ کے دماغ میں آگ لگ گئی۔ میں بھی دیکھتا ہوں آج تمہارا بیٹا کون سے خرافات کرتا ہے۔ اگر کچھ الٹا سیدھا کیا تو تمہاری خیر نہیں۔ تمہیں ہاتھ پکڑ کر حویلی سے باہر نکال دوں گا۔ خادم کی دھمکی پر وہ بلبلا اٹھی۔ آپ ہمیشہ مجھے حویلی سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں، جبکہ آپ کو ان لوگوں کو حویلی سے نکالنا چاہیے جو یہاں حویلی کے اندر بوجھ بنے بیٹھے ہیں۔ میں تو آپ کی بیوی ہوں۔ بیوی ہو مگر کسی کام کی نہیں ہو، ہمیشہ اپنا دماغ الٹا چلاتی ہو۔ آج اگر تمہارے بیٹے نے کچھ بھی الٹا سیدھا کیا تو یاد رکھنا میں تمہیں نہیں بخشوں گا، کیونکہ میں خادم بلوچ ہوں اور میں نے کسی کو معاف کرنا نہیں سیکھا، یہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ ہاجرہ کو اچھی طرح جھاڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور پیچھے سے وہ انگلیاں مروڑتی رہ گئی۔ اگر مبشر کا فیصلہ اسے پسند نہیں آیا تو تمام لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ پہلے تو اس فنکشن میں شرکت کے لیے میں آپ سب کا دل سے شکر گزار ہوں۔ مائک لے کر مبشر اسٹیج پر چڑھا آیا۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں آج کا یہ فنکشن حویلی کے وارث کے لیے ہے۔ میں باپ بننے والا ہوں، اسی لیے یہ اتنی بڑی دعوت دی گئی ہے، مگر یہ دعوت کسی اور وجہ سے بھی دی گئی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بلوچ خاندان ہمیشہ سے ہی ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے جن کی ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
क्या मैं ठीक कह रहा हूँ؟ माइक तमाम लोगों की तरफ करके उसने इन लोगों की हाँ चाही, जिसमें तमाम लोगों ने हामी भरी, मगर औरतें खामोश खड़ी रहीं। बिल्कुल सही। तो आज मैं भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है? खादिम बलोच ने हाजिरा की तरफ कहर बरसाती नजरों से देखा। उम्मीद है कुछ लोग बहुत खुश होंगे। हो सकता है औरतों के तासुरात कुछ सख्त हो जाएं, मगर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि औरतों का दिमाग घुटनों में होता है। उसकी बात पर वहाँ मौजूद मर्द हजरात कह कहा लगाकर हंसे, जबकि औरतों के मुंह से मुस्कुराहट ही गायब हो गई। नाज़ली एक तरफ खड़ी ये सब सुन रही थी, आंखें बिल्कुल बेतासुर थी। जुनैरा भी उसकी अजीबोगरीब अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रही थी, जिसे करने के लिए वो स्टेज के ऊपर खड़ा सबका दिमाग खा रहा था। तो आज चौंका आप लोगों को पता है मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरी एक अदद महबूब बीवी है जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। बीवी है, बच्चा है, जायदाद है, माँ है, बाप है, तो मेरी ज़िंदगी मुकम्मल है। मुझे नहीं लगता अब मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी और की ज़रूरत है। अपनी बात को अधूरा छोड़कर वो इधर उधर नाज़ली के वजूद को देखने लगा, जो उसे फिलहाल कहीं नज़र नहीं आया। मैं एक बार फिर सबको इतला देना चाहूँगा कि जो यहाँ मौजूद नहीं है, हवेली के जिस भी कोने में छुपा हुआ है, वो यहाँ बाहर आ जाए, क्योंकि ये मेरी अनाउंसमेंट सबके लिए है। नाज़ली चुपचाप एक तरफ पिलर की साइड पर ही खड़ी रही। वो जानती थी कहीं ना कहीं ये आखिरी जुमला उसके लिए है, मगर फिर भी अब मुबशिर की बातों का इस पर कोई असर नहीं होता था। खैर, जो लोग यहाँ मौजूद नहीं, बात उन तक पहुँच जाएगी। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। तो आज मैं मुबशिर बलोच अपने पूरे होशो हवास में अपनी पहली बीवी नाज़लीन बलोच को अपनी ज़िंदगी से बेदखल करता हूँ। मैं उसे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। जुनैरा की आंखें हैरत से फैल गई। किस कदर सेल्फिश लोग थे ये। वारिस की खबर आते ही उसने पहली बीवी को तलाक दे दी। नाज़ली पिलर के पास खड़ी गहरा सांस लेकर आंखें मूंद गई। वो जानती थी ये होगा, और देखो ये हो गया। इस वक्त वो ना उदास थी और ना ही खुश थी, इसीलिए मरे मरे कदमों से आउट हाउस में अपने कमरे की तरफ चली गई। अब उसका इस हवेली में कुछ नहीं रहा था, इसीलिए अब उसे वापसी की तैयारी करनी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था वो कहाँ जाएगी। लेकिन इतना तय था कि अब उसका यहाँ से दाना पानी उठ चुका था। जैसे ही वो अपने कमरे में आकर सामान पैक करने लगी, उसी वक्त अदनान उसके कमरे में आया। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता। भले आ जाए। वो भला उसे आने से क्यों मना करती जब खुद यहाँ से जा रही थी। इसीलिए खामोशी से अपना सामान पैक करने लगी। जा रही हो? हाँ, अब मेरा यहाँ कुछ नहीं बचा। कहाँ जाओगी? पता नहीं। वो अपने काम में मसरूफ़ जवाब दे रही थी। ना जगह का मालूम है, ना ठिकाना मालूम है, फिर भी जा रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो? नहीं, जब शादीशुदा ज़िंदगी में थी तब ऐसा लगता था जैसे किसी न किसी दिन अपने होशो हवास खो बैठूंगी और पागल हो जाऊंगी, मगर अब अच्छा महसूस हो रहा है, आज़ाद लग रहा है। मेरा यहाँ कोई काम नहीं, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकती। सबके सामने उसने मुझे बेफालतू अनाउंस किया है, लेकिन खैर ये कोई अजियत नहीं। इससे ज़्यादा अजियत मैं अपनी ज़िंदगी में सह चुकी हूँ। मेरे साथ चलो। अदनान की बात पर वो हैरत से उसे देखने लगी। आपके साथ? मगर किस हक से? जानते हैं मैं इद्दत में हूँ। इद्दत पूरी करने के बाद आप हमेशा के लिए मेरे साथ रहिएगा। मगर क्यों? मेरी हो जाइए, शादी कर लें। इसकी बात पर वो जख्मी सा मुस्कुराई। आप जज्बाती हो रहे हैं। आपके सामने सारी ज़िंदगी पड़ी है। आपको कोई भी अच्छी और साफ़ सुथरी लड़की मिल जाएगी, मगर अब मैं इस काबिल नहीं हूँ। उसका लहजा नम हो गया। तुम मेरी बीवी बनने के काबिल हो, मैं बस ये जानता हूँ। नहीं, इसके सिवा भी बहुत सारी काबिलियत चाहिए होती है। तुम में हर काबिलियत है। वो मुसलसल उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, जहाँ कर वो अजियत साफ नुमाया थी। मुझ में कोई काबिलियत नहीं है। एक बच्चा तो मैं पैदा नहीं कर सकी, अपने शोहर को भी कभी खुश नहीं रख सकी। आप यहाँ से चले जाइए, मुझे मज़ीद परेशान ना करें। मैं चंद घंटे यहाँ पर हूँ। सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अगर जाओगी तो मेरे साथ जाओगी।
मैं तुम्हें ज़माने में रुसवा होने के लिए नहीं छोड़ सकता और मैं आपके साथ नहीं रह सकती। उस दिन भी मैंने आपसे कहा था मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन आप एक नंबर के ढीठ इंसान हैं। आप अभी मेरे पीछे आ गए और मुझे अपने साथ रहने का बोल रहे हैं, हालांकि मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हारा पीछा उसी दिन छोड़ देता, तुमसे हर नाता उसी दिन तोड़ देता, हर उम्मीद छोड़ देता, तुम्हें तुम्हारे हाल पर भी छोड़ देता, अगर मुझे पता न चलता कि तुमने शादी से इनकार कर दिया है। उसकी इतनी बाखबरी पर वो हैरान रह गई। आपको कैसे पता? वो दंग रह गई। मुझे सब पता है। मैं नहीं जानता तुमने उस दिन शादी से इनकार क्यों किया था, मगर मेरे लिए तुम्हारा इनकार करना ही काफ़ी था। लेकिन तुम्हारे मामू ने बलोच खानदान से इतनी बड़ी रकम खा रखी थी कि वो तुम्हें किसी भी हाल में इन्हें सौंपे बगैर नहीं रह सकते थे। आखिर उनके हाथ इतनी मोटी रकम जो लगने वाली थी, और मैं ये भी जानता हूँ मुबशिर बलोच से तुम्हारी शादी कोई रजामंदी के साथ नहीं हुई, बल्कि ज़ोर ज़बरदस्ती की गई थी। इसीलिए कह रहा हूँ, अब मेरी मोहब्बत को कबूल करो और मेरे साथ ज़िंदगी गुजारो। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं। मुझे लगता है सब मुमकिन है और मैं ये मुमकिन करके रहूँगा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। उसे वार्न करके वो कमरे से बाहर चला गया। चटाक एक जोरदार थप्पड़ उसने हाजरा के मुंह पर दे मारा तो वो ज़मीन बोस हो गई। हैरत से अपने शौहर की तरफ देखा। आखिर आज क्यों उसने थप्पड़ मारा? तुम्हारी हरकतें इस कदर गिरी हुई हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता। आखिर आपको क्या हो गया है? जब से वो जुनैरा इस घर में आई है, आपको मेरा कोई काम सही नहीं लगता। कहीं आप भी अपने भाई की तरह उस पर फिदा तो नहीं हो गए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसे बालों से पकड़ खातिम बलोच ने उसके मुंह पर दूसरा थप्पड़ दे मारा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने बेटे को ऐसा घटिया मशवरा देने की? उसने भरी महफिल के अंदर अपनी बीवी को तलाक दे दी। वो बीवी जो हर ज्यादती खामोशी से सहती रहती है, और इसे हमने पूरे 2 करोड़ में खरीदा है। उसे तलाक देना मतलब 2 करोड़ का नुकसान करना। तो क्या हो गया जो 2 करोड़ चले गए? इसे अपनी जायदाद में हिस्सा नहीं देना पड़ेगा? तुम पागल हो गई हो। खराबी तुम्हारे बेटे में थी। वो कोई 5 औरत नहीं थी। इससे और बच्चे पैदा करवाए जा सकते थे। हो सकता है वो भी प्रेग्नेंट हो। तुम्हें ज़रा एहसास नहीं हो सकती। शबाना की शादी के बाद भी मैंने उसका पूरा चेकअप करवाया था। वो प्रेग्नेंट नहीं थी। मान लिया वो प्रेग्नेंट नहीं है, मगर फिर भी बलोच खानदान अपनी औरतों को कभी नहीं छोड़ते। लेकिन तुमने अपने बेटे को ये मशवरा देकर बलोच खानदान की रीत ही बदल दी। मगर मैं तुम जैसी बददिमाग औरत से कोई उम्मीद भी क्यों लगा रहा हूँ? वो शदीद गुस्से में बाहर निकल आई। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। क्यों, क्या हुआ? अल्तमश, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जुनैरा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो नाज़ली की तलाक का सुनकर आ रही थी, और अब इसका अपना बेटा भी परेशान लग रहा था। माँ, मुझे नाज़ली के बारे में आपसे बात करनी है। नाज़ली के बारे में? तुम्हें क्या बात करनी है? नाज़ली का नाम सुनकर उसे हैरत का झटका लगा। माँ, आप एक बार मेरे साथ मेरे कमरे में चले, मैं फिर आपको सब कुछ समझा देता हूँ। ये सबके सामने बात करना अच्छा नहीं लगता। अगर किसी और ने सुन लिया तो समझेंगे हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम कमरे में चलो। वो अपने बेटे के साथ कमरे में आ गई। दिल बेचैन हो रहा था। आखिर वो इसके बारे में क्यों जानना चाहता है? इसे तो सावरी को लेकर शक था, लेकिन ये नाज़ली। क्या हुआ? क्या बात करनी है? मैं चाहता हूँ आप नाज़ली को अपनी बेटी बना ले, इस हवेली में रख ले। मगर क्यों? उसे दोबारा हैरत हुई। क्योंकि मैं चाहता हूँ। मगर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ क्योंकि वो यतीम है। बलोच खानदान ने उसे मुबशिर के लिए 2 करोड़ में खरीदा था, और अब इसका कोई सहारा नहीं है। पहले भी वो अपने मामू के पास रहती थी, लेकिन उसके मामू ने बलोच खानदान से 2 करोड़ लेकर उसको बेच दिया। अब उसका खानदान उसे कबूल नहीं करेगा, और बलोच खानदान अपने पास नहीं रखेगा। वो बाहर की दुनिया को नहीं जानती। वो मासूम है। बड़ी बात यह है कि अदनान उसे पसंद करता है। क्या?
عدنان اسے پسند کرتا ہے۔ جہاں التمش کی باتوں پر اسے کچھ سکون ہوا تھا، وہیں عدنان کے بارے میں سن کر اسے حیرت ہوئی۔ باپ بھی شادی شدہ عورت کے پیچھے اور بیٹا بھی، ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔